ही प्रेस ब्रिफींग घेवपाक कारण म्हणल्यार म्युनिसिपल इलेक्शन्स 11 म्युनिसिपल इलेक्शन्स ऑल ओव्हर गोवा हांचे इलेक्शन्स ड्यू आसात आनी ड्यू आतां न्ही ते दे आर ड्यू सिन्स लॉंग टायम. थोडी ड्यू जाल्ली मार्च म्हयन्यान, मार्च 2026, थोडी ड्यू जाल्ली मे 2026. आनी जी म्युनिसिपल कावन्सिल्स आहा म्हणटा ती मर्मागोवा, मारगांव, म्हापसा, कुडचोरे, बिचोली, कुंकोली, केपें, काणकोणा, वालपय, पेडणे आनी सांगे ह्या 11 म्युनिसिपालिटीक आजच्या दिसाक इलेक्टेड बॉडी ना. कित्याक तांचो टर्म सोंपलो आनी गव्हर्मेंटान सामकें आपल्या फाव जात कन्विनियंट जाता त्या प्रमाणे एडमिनिस्ट्रेटर लायिल्ले आसा ह्या सगळ्या 11 म्युनिसिपालिटीक. आनीक फक्त दोळ्या पान लावपा खातीर ते दाखयता कितें तरी प्रोसेस चालू आसा म्हण तांचो म्युनिसिपल इलेक्शन्स करपाक. तुमकां याद आसतली मार्च म्हयन्यान एक नोटिफिकेशन काडलें फॉर डिलिमिटेशन ऑफ वॉर्ड्स आनी थंय डिलिमिटेशन ऑफ वॉर्ड्स करता आसतना वॉर्ड्स देंवयल्ले कितलेशे मारगांव जावं मार्मागोवा कितलेशे वॉर्ड्स देंवयल्ले आनीक लोकांची ऑब्जेक्शन सजेशन मागयल्लें आनी त्या टायमारूय बी आमी दिल्लें 7 एप्रील 2026 आमी आमचें ऑब्जेक्शन फायल केल्लें. कितल्या लोकांनी बी फायल केल्लें फ्रॉम वेरियस म्युनिसिपल कावन्सिल. इवन हायकोर्टान चल्ला आसा मॅटर चल्ले आसा विथ रिगार्ड टू कंडक्टींग ऑफ इलेक्शन्स अर्ली. that is in High Court. That is, we are not party to that. But आता जेन्ना सेकंड टाइम नोटिफाय केल्लें आसा म्युनिसिपल इलेक्शन्स आय मीन डिलिमिटेशन ऑफ वॉर्ड्स आनी तांणी रिवायज केल्ले आहा नंबर ऑफ वॉर्ड्स. थोडे म्युनिसिपालिटीज नंबर ऑफ वॉर्ड्स इन्क्रीज केल्ले आहा. पूण आमी पळयल्लें आहा जे आमी मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिला बद्दल आमी जे ऑब्जेक्शन घातिल्लें इट इज विथ रिगार्ड टू द सेम इश्यूज दॅट इवन आर सीन टुडे. जे इश्यूज आमी तेन्ना पॉयंट आवट केल्ले ते अजून पासून तशेंच आसा. म्हळ्यार हें कितें सजेस्ट करता? हें सजेस्ट करता की पयलीं सद्या गव्हर्मेंटाकूच नाका इलेक्शन केल्ली, तांकां आपले एडमिनिस्ट्रेटरा थ्रू ही सगळीं 11 म्युनिसिपालिटीज चलोवपा जाय, तांकां जाय ते तांचे मनमानी चलोवपा जाय आनी त्या खातीर तांकां एडमिनिस्ट्रेटर गरजे आसा आनी ताका लागून हे असली गेम्स करतात. आमी पॉयंट आवट केल्लें की नंबर ऑफ वोटर्स हें डिस्पॅरिटी आसा म्हण. एक वॉर्डा 1300 आसा जाल्यार दुसरी वॉर्डा आनी एक वॉर्डा इन द सेम म्युनिसिपल कावन्सिल 4500. आतां हे फावटी जेन्ना ते डिलिमिटेशन नोटिफाय करता जाल्यार दे हॅव नोटिफायड ओन्ली द हावज नंबर्स आहा आनी एरियाज आहा तेच नोटिफाय केल्ले आहा. पूण खंयच्या वॉर्डान कितले वोटर आसतले ते कांयच दिवना. टोटल 178 म्युनिसिपल वॉर्ड्स इन ऑल द 11 म्युनिसिपल कावन्सिल्स आसा आनी एक वॉर्डान सुद्दां ते सांगूना उमके वोटर त्या वॉर्डान आसतले म्हण. हाव कॅन यू डिलिमिनेट अ वॉर्ड विथआउट टेलिंग हाव मेनी वोटर्स आर देयर इन दॅट वॉर्ड? हो पयलीं सद्या मेजर फ्लॉ ह्या नोटिफिकेशनान. Like, subscribe and get notified.